दोन विषय आता हा पळय सो हो विषय आता तुमचा बोंडवल लेखाचो रिजॉल्व जातलो ते कितें कितें जालें न्हू बोंडवल लेखीक लागून आमचे गांवचे न्हू बरेंतले बरे आमचे वावुरपी आदिस्तान वावुरपी कळ्ळें न्हू ते आमगेर येयले म्हाका आपोवपाक कळ्ळें आनी मिटींग आसली तेंची हांवेंय अटेंड केली आनी बऱ्यांतल्या बरें डिमांड घाल्लेले आहा जेन्युइन डिमांड तेंचे आनी त्या डिमांड व्हरून काल तेंकां आयले हांवें आनीक आमी सीएमाक मेवले काल वचून आनी सीएमान तेंच्या थिंगा फोन मारलो कळ्ळें न्हू ताका इंस्ट्रक्शन दिले तेज्या मनशाक की फॉलो अप कर आनी पास कर न्हू तेंचे स्क्रॅप करतले पळय तेणें सांगलां आपूण दोतलो म्हणला ते जेन्युइन कॉज तेंचे कळ्ळें न्हू ते तो करतलो आनी तोयार लेखाचें खंय कितें पळयता आयज सीएमान सांजी मिटींग आपयल्ली तेंच्यांनी म्हटलां की आयज ते येवचे ना म्हणून कितें जाला न्हू पळय तो कितें जाला ते आतां भायल्या भायर सीएमाक मेवलेले आहा म्हाकाय खबर ना तें कितें उलोवप जाला तें कळ्ळें न्हू आनी सीएम तेंचे बरें सारकें ते करतलो कित्याक तेणी ते मिसपाक केला न्हू ते आतां पळय वेटलँडाचे मागीर आमचे नायो मागीर दुसरे इकोलॉजी ते सगळे पळय ते इंजिनियराक गव्हर्मेंट सायडीच्यान प्लस तेंचे सायडीच्यान सीएमान सांगला तेंचे सायडीचे मनीस हाड म्हणून कित्याक ट्रान्सपरन्सी जावची तुमी आतां पळय तें म्हाका काय खबर ना कित्याक तेमी ते भायल्या भायर गेल्ले आहा त्या दीस तुमी मिटिंगेक नासले फाटल्या त्या दीस मिटींग आपयल्ली तेन्ना सीएमाक बंगल्याचेर ना 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 मात सीएमान सांगला तुमी सगळे मिटिंगेक तुमी आसले म्हणून एमएलएज बीन सगळे ना तेंचे मिटींगेक तेंची मिटींग जाली तेन्ना हांव ना हां तेन्ना हांव ना आयज जे सोंग आपयल्या विलेजर तुमकां दिसना की वचून सेवाक मेळचें तेन्ना आपयल्ले फस्ट टायम ना जेन्ना म्हाका तुमकां सांगपाक म्हाका कांयच खबर ना तेणी कितें उलोवप जालां तेंच्या वाजून घालून कांयच खबर तेंचे सायडीच्यान कितें जालां ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इशू म्हणजे तुमकां आतां आयज हांव येयलो एका मेवपाक आमचे दिगंबराक मेवपाक कित्याक आमचे रोडाची कामां पेंडींग उरलेली आहा तसो आमचो डब्ल्यूआरटी मिनिस्टर ती आमचो ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर तेकाय मेवला आमचे थिंगासर तेणें थोडे टेंडर बाज आहा तेणें इनॉग्रेशन केल्ले ते आतां काम मातशें फास्ट जावंक जाय म्हणून हांव त्या बोंडवल लेक डब्ल्यूआरटीकूय लागता तेकाय सांगलां आनी तें फूल कॉपरेशन आहा तेंकां पळय हे गव्हर्मेंटाक न्हू आमचीच तोय कितें जालें नाका तेंकां वयल्यान तोय सांबाळपाची आहा आनी कितलीच तोय बांदता गोंयांत कळ्ळें न्हू आमचें वाडोवपाक सध्या आमी पळयलें जाल्यार तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन लेखाचे इशू जालो एक बोंदवल एक हे आमचे तयार लेक तुमकां दिसता की खंय तरी पॉलिटिक्स जाता आनी तुमकां खंय तरी पळय तुका खबर आहा ती कळ्ळें न्हू हांव सांगच्या पयलीं लोकांक पयलींच खबर आहा तयार जाता जाता बोंदवल फुडें कित्याक न्हू एक मनीस मातसो कितें जाता लोकांक भडकयता कळ्ळें न्हू आमचे लोक न्हू आमची ती बायलां जावं तेंचे लोक न्हू ते बरे मनीस ते अशें केन्ना हें करपी मागीर ते आतां थोडे दुसरे एंगलान भडकयता बरे कॉज आहा तेका हांव सदांच आहा बरे कॉजाक कोण भडकयता थँक्यू कोण भडकयता ते मागीर तुमकां कंप्लेन ओके